Ja. Ups. Så får vi da råpe touchen, og så ber vi datter. Martin er Los Angeles. Til synker. Vi fyrrapart da. We go straight on. Så vi var sikna året, og vi takkar det for heilig andan som virkar dette fram, så vi har hørt. Og vi ser dere natter til radiet, for jeg ber lust å takke måter og over min deg. Amen. Praise God. Before I go on to the next principle, is there any questions on what we talked about this morning? Anybody has any questions? Vi til nästa princip. Det några spurningar om det så vi tar sig I morgon. Det kanske några spyr ut fra tog. Ja. Let's. Do you know the angels who are fighting for Daniel with the princes of Persia and Greece? Do you know where in the hierarchy they are? Were they like archangels or were they just regular angels? Yeah, I mean the hierarchy of, as far as biblically we know, there are 3/3. Angels were created in 3 different groups. Det som vi vet om enklar så var det skapt ur trimon imskum balkon. Daniel calls them, the Greek word is ark, the hierarchy, the archangels. Daniel kallade det för arska, så hierarkin så arska. And Lucifer was the one, the most beautiful of them all. He was in charge of worship in heaven. Och Lucifer han var en av dem arska enkelon, han var den som apirna. Ta vägras dem som apirna losanje. Michael was the warring angel. Och Mikael han krigsangelen. Now there's no scripture that says that he was built for war. Det inte skrifter som säger han var byggt till krig. We assume it because whenever we read of Michael, he's always fighting. Ja, gänga vi då för att kvar vi vill läsa om han så bergstam. Isaiah talks about that within Lucifer was created, was built into him, into his being, worship instruments, the woodwind, the percussion, and the stringed. Isaias talar om att Lucifer in I honom var byggt eller skapt ambo till att tillbya. I think it's Isaiah 14 says that within you were created the timbrels, the pipes, and the harps. That's percussion, woodwind, and the 3 main groups of instruments that we have. Ja, och det sänder nog Isaias 14 att det tror I huvud kan man säga att grupperingarna är ljoföron som strängeljöför, trummeljoför och Is Ezekiel. Yeah, Ezekiel. Ezekiel 28. Yeah. That's it. Yeah, Isaiah 14, Ezekiel 28. Ezekiel and so, if that's created in him to do his job, så det är skapt I honom för han kan göra sitt arbete. Then within Michael must be created bazookas and machine guns and I don't know. Så måste det vara skapat bazooka och maskinpistol och jag vet inte Mikael. But like in Revelation 12:7 it says, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. Och uppenbarelsen 12 här ständ ju att det var krig I himmelen och Mikael och hans änglar barst mot draken och hans änglar här barst efter. But Daniel calls Gabriel an archangel also. Men Daniel han kallar alltså Gabriel för en arkangeln. And Gabriel was mainly the messenger angel. Men Gabriel var I huvudsak påbärare angel. Whenever we read of Gabriel, he's always given a message to Daniel, to in the Old Testament to the prophets, to Mary about Jesus, etc. För vi läsa om Gabriel så kommer som till Daniel vi påvon han till gamla testament profeter han kommer till Maria vi påvon. So how do we know that the angelic host was split into 3 groups? Så hur vet vi så att änglahärskaren var delt I 3 bölkar? Biblically speaking, the only sure names we have are these 3 that are archangels, head angels. Bibeln säger att det enaste vi helt säkert vita är hese 3 namn om arkangelar. Of course, if you're Catholic,
Sjån du om du är There's katolik. Raphael and other ones, but you won't get that out of this book. Så har du Rafael och är reisende, men det ständer inte i hese bokene. But then in Revelation 12, it says that the dragon his tail swept a third of the stars out of heaven. Men i uppenbarelsen 12 här ständer att drakan hon sleiv i hallan så någon en tringa stjärnan av himlen. It's not talking about these stars physically. Hon tar sig inte om hesar fysiska stjärnar. It's the angels that were here. Till änglarna var här. And so if you have Michael in charge of army angels, you have Gabriel in charge of the messenger angels. Så om du har Mikael som är arbetna av kruksänglarna, du har Gabriel som är arbetna av boskap. Lucifer in charge of the worshiping angels. Och Lucifer är arbetna av tillbedjarna änglarna. We assume, we can't prove this, we assume. Så gänga vi ut fra, vi kunde inte präkva detta, men vi That vattnade the det. third of angels he took out with him would have been those mostly under his influence and his care. Så att han tringren han tog vissert han var det här som han var mest under hans avska som han är arbetad nu. He would have had to have been an extremely clever angel to have convinced some of Michael's angels to come with him. Han ska vara en helt otroliga kloker angel för att bevisa näkrar av ängeln och Mikael om att komma vid honom. Again, we won't know till we get to heaven, but we can see from scripture and we can assume safely these things. Att vi vet att det inte vi visste för det i himmelen, men vi kunde läsa ut från skriften och vi kunde vanta det i någorlunda så. So out of all the angels that God created, 1/3 fell and live in this region. Så utat hemon ängeln så god skapte så fall en tringer av dem och lever i sin områden och så vidare till oss om. Does that answer the question? Det svarar på spårningen, ja. Within those ranks, Och i hesen här hierarkin, the Bible talks about different kinds of powers, levels of authority. så tåsa Bibeln om imisk nivå av myndliga och av tegn. It's actually one of the things I experienced in my ministry before I actually knew it biblically. Det är att de tänker är faktiskt upplevt ju mina tjänst till Arne visste ju om det bibelskt. The first 3 years of my ministry in Wales as a full-time pastor was I dealt with over 40 different people with demon possession. Det första Arne och mina tjänst så som ströddes det i över 40 tillfällen av folk som var besett. From the chief witch of Wales, Från höveshäxan i Wales. which was quite a spectacular deliverance because he levitated and floated, tried to get out of the church. Som faktiskt var rättliga särlig fröjande. Han faktiskt blev upplitter och rönte på tammatan att flota ut ur byggningen. That was very powerful. Och det var öliga mått mycket. To others that were gone just by a word, were very easy to help and to deliver people from. Från öron här det var öliga latta bara ett år och så var det sett i frälse. Det var öliga latta så det. So my experience taught me there are different levels of power. Så mina rönter skötte mig att det var imisk nivå av valde. And Ephesians 6 shows us that there are powers, there are principalities, and Paul names 6 different levels there. Och det så vi det Efesra brev 6 att det är imisk nivåer av tecken och av valde och Paulus han nämner det 6 här. And the problem with our translation, or the English translation there, is that it doesn't accurately say what the Greek says. Problemet i omsättningen, i hvert fall det engelska omsättningen, är att det säger inte precis det som det grekiska ordet säger. It uses the Greek word proton. We use that in English today also. Det grekiska ordet proton, som vi så eisen brukar i engelskon där. But proton means the most powerful, the ones that are most important, the ones that are first above everything else. Men proton märker att det här som är mest måttmikligt, det här som kommer först och är i iver ötlån öron. And the word proton is used with the powers and principalities, Och det ordet proton vill brukt att det kommer till teknovälde. which tells us that they are the highest rank in the demonic forces. Så säger också att det är som är i högst och hierarkin och det. And when you go back to Daniel, he calls them princes. Och då du först att till Daniel så kallar han där för prinsar. They are the highest, the most powerful. Det är där högste, där mest måttmikliga. A prince has a principality, En prins har det första döme. a geographical area that it is
prince over, it controls. Ett geografiskt område som han hever vald över, som han kontrollerar. Jesus called those strong men. Jesus kallat här för starka män. And we use the word, also Paul uses the word strongholds. Och Paulus brukar Fästningsverk i Danish. Eisne och fästningar. Because it was difficult to describe what it does other than that they have a strong hold on you in a certain area, on your mind, or on your thoughts, or on your emotions, or in your health, or whatever. Det är ringt att säga vad det gör Anna, än att de har ett störst tak åt här att du lever att du sinne eller vad det är. So that the whole theme of this, those that have the strength, that are strong, are the most powerful. Så det här är de som är starkast, det är de som är måttmiglast. And usually when you deal with them, all the minor ones go. Och som oftast har du tagit det av time och så färra de som är lagre kvinnor bara väck, alltså själv. And you know the battle is won. Och du vet att striden vunnit. But that's not the end of it. The battle, the open heaven, the glory, it has to be maintained. Men det ändrar inte här tog att han öppnar himmelen, han har värvajtast. And the series that Manny will do, that we're doing in our church, How to Live Under an Open Heaven, is basically how you maintain the victory. Och han serien som vi får ha om bibelskolan och hur man lever att leva i en öppen himmel till och som hur man värvajt det striden som vunnit. So I mean, it's a big study. Så det är det största studie. It takes about 2 weeks at Bible school in our classes. Det tar cirka 2 veckor på bibelskolan tjockon. Any other questions? Är spurningar? Thomas? In Isaiah 10, it sounds like it's Jesus who's coming to Daniel. Daniel. Yeah, in the book of Daniel, it sounds like it's Jesus is the one who's coming to Daniel. I know what you mean, but the problem is that Daniel actually says, Gabriel, who came to me earlier, came to me again. He mentions Gabriel. Yeah. Do you want me to look at that one? It's in Daniel chapter 9. Det ständer hvis vi tittar Daniel Nutje, det som man säger är att han nämner namnet till Daniel och sitt han som kom till mig först. It's good to look at for this reason as well, as because of the Hebrew word he uses to describe him. Det är gott att hitta till ästningen till orsaka för jag brukar det hebreiska ordet som man brukar till lysan. Verse 20 and 21. Vers 20 och 21. So Daniel has started to pray and fast. We read the prayer that it's an incredible prayer to study, that he prays. Och han ber han för bön och faste och till en otrolig bön här att studera som han häver här. The fact that it's Old Testament. Att det är Gamla testament. It's amazing because all the New Testament filled with the Holy Spirit way to pray and fight is right there in this prayer in the Old Testament. Så allt det som du häver i Nya testamentet om hur du ska be och bergas ta särskilt långt här och Jesu bönne. He says, while I was speaking and praying, confessing the sin, my sin and the sin of my people, Israel, and making my request to the Lord my God for his holy hill, while I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen earlier in the vision, came to me with swift flight about the time of the evening sacrifice. Ja. Och här säger men i en tala I bär och jotta I synd mina och synd Israels folk muns och bär fram Asian Herrans Guds muns bön mina för hela fjället Guds muns men I en tala I bönne kom Gabriel hin mävren som I överhej se och sjönene ta färna är så helt miste alla mått. Han kom och nämnde mig till vart tog kväll offre vi bor fram. Then over to chapter 10. Och hvis vi så för kapitel 10. I looked there before me, verse 5. Och vi ser vers 5. And this sounds like the same description of John seeing Jesus in Revelation. That's I understand. Och detta Lukas den minner om till lösningarna som Johannes häver I uppenbarelsen då han säger Jesus. And let me just get down to the There it is, verse 13. Vers 13. So this is what makes me think it can't be Jesus. He's seeing an angel. Och det som förmedlar sig att det kan inte vara Jesus men att han ser en angel. So this is that angel, the vision he's seen of the man with the belt and everything.
Och hette den visionen han ser mannen vi bäckte och ödlon. He says, but the prince of Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, that Hebrew word is archangels, came and helped me because I was detained there by the king of Persia. Och här säger han så att vers 13, men hövdingen Persia rykesen stod med emot 21 dagar. Men ta kom Mikael, en hin främste hövdingen, och här är det hebraiska ordet till arska angel, mer till hjälpar, så är vi ivelotan här till Persia-kongen. So the visions are very similar, but Så visioner är öliga ens, men I don't think in any stretch of an imagination any demonic force could stop Jesus coming through. men det tycker vi inte att nästan ju och vidlasta fantasi heter bor till så en ängla Jesus jag kommer There's no demonic force that can stop Jesus for 3 weeks. Det är ingen demonisk makt som kan stäcka Jesus i 3 veckor. He whose name is above every other name. Han vars namn är even That as his name every knee's got to bow. Och vi hans namn skulle öppna på sig. So yes, I get it, but I'm like, Så I skiljer hur man huxar det, men ja. Is that okay? Is it possible to think that anywhere in the Old Testament Jesus was sent down? Oh, everywhere. Oh, yeah. It's called a theophany, an Old Testament appearance of Jesus. Han säger ja, negvastan, alla stan, det är what was the word? Theophany is the theological word. Teologiska ord är theophany. An Old Testament oh yeah, many places. Negvastan här du sarst att han vill uppenbara. And those ones, especially when you get that alignment with the vision of John chapter 1 in Revelation of how Jesus with the golden belt and the white clothes and the shining, but also angels look like that too. It's the glory of God. Ja, negvastan säger han, och ta du ser det där lukar som beinleis linka där samma vi Louisingen till Johannes i uppenbarelsen att där ständer vi guldbälten och öllon tog att ta ge mening att det är stort, men änglar så är så snart ut att kladder så. Later on in that chapter he says that he couldn't speak, so someone that looked like a man came and touched my lips with a coal off the altar. Och sett nu i kapitlet och säger Johannes att han fick inte tåsa, så en som luktes manne kom och vi kollade från altaren och nästa var där han sa. Was that Jesus? Vart här Jesus? Well, the only problem I have with that one is in Isaiah chapter 6, a similar thing happened, and it was a seraphim touched the lips of Isaiah with the coal. Det enda problemet jag har här vid att Jesus det är det samma som hände i Isaias, och ta värda en seraffer som kom, ja. Och nästa var so there are many different angels also. Så till resten next lön egentligen. Melchizedek. Oh, you want to get into this one? we have something in theology which we call open and closed theology. Vi har något i teologi som vi kallar för öppna och lucka teologi. Closed theology is so biblical we can't argue with it. Lucka teologi är så bibelsk att det blir släkt till att diskutera detta. Open theology, we can all have different opinions on the same thing because it's not so well known in the Bible. Ta det till öppna teologi så ber det till att imska meningar om det, det är inte så känt från skriften. Jesus is coming again. That's a closed theology. Jesus kommer åter till en lucka teologi. Which way is he coming? Från vem kommer han? Well, that's a little bit more open. Is he coming before the tribulation, in the middle of the tribulation, after the tribulation? That's open to interpretation. That's open. The fact that he's coming again is closed. You can't dispute that. It's too biblical. Melchizedek is, one sense, it's closed because it's biblical. But it is a very interesting debate. Was he Jesus or not? Some believe yes, some believe no. Personally, it has to be. Because it says that his days never end. That Abraham felt the urge to tithe to him.
Abraham följde han är trång till att göra en tutchent. You see, we're going to look at a little bit of this in a moment. Tithing, people think tithing was a Mosaic law. No, tithing was around way before Moses. Och vi får inte det sätt men tar vi tutchent helt folk att det är några moslånar gör nej till nekvälje så. Why is it Kvier that both Cain and Abel felt the need to give an offering to God? Bäge Kain och Abel följde en törv och ett offra till Gud. Before anything of the law about sacrifices and offerings was ever given. Längt där en näka från lovene om att offra och geva var nägrande skriva. One was accepted, the other wasn't. Att var god till hit var inte. There were many arguments. Well, was it because of their hearts and their attitudes? And the fact was this. Var det den äggkärk och var det på grund av hjärtan och huggborn där med fakta detta. Without the shedding of blood, there can be no forgiveness of sin. The Bible is very clear on this spiritual law. Utan blås ut hödelse så var det inte förgäng. För synd, det Bibeln nöjliga klar om. Abel sacrifices a lamb. Abel offrar ett lamp. It's accepted because it's his sin sacrifice. Och det var god till att syndar offer. Cain was grain. Kain han hade frukt. It's okay for tithing, Till gott till tutchent. but not for your sin. Men inte för syndet du när. God wouldn't accept it. God vill inte godta det. See, there was a sacrifice made for Adam and Eve, Det var ett offer just för Adam och Eva. but it was by God. Men det var av goda. God killed an animal, God straffat George. and it talks about for the skin to cover them. För att det skulle få skinn att täcka sig vid. The Hebrew is far more than that. Det hebreiska nek mer än det. The blood covered their sin, and the skin covered their nakedness. Blodet täcka syndet där och skinnet täcka där nationella. Otherwise, the holiness of God wouldn't have just thrown them out of the garden. God couldn't walk with them anymore. Annars är hela läget god inte smittade ut ur havan och god kunde inte gänga vet dem mer. The sin was covered by the sacrifice, the blood sacrifice. Synden var täcka av blodoffren. Cain and Abel, the next generation, also knew the need to do this. Kain och Abel tar nästa atterligt har kände jag ästne törven och gör detta. It's interesting to note that Cain knew about the tithing sacrifice, the grain Till anvärst of the harvest. att Kain han kände till tutchenda offret här att geva av avväxten. He could easily have bought, swapped, bartered for a sheep from his brother Han to kunde offer the right one, but he didn't want to. Han kunde lätt ha bort och på visen avväxte bort så han finns ett lamp eller George han kunde offra blod men det ville han inte. And we see God is teaching him, sin is crouching at your door, Cain. If you do what's right, your sacrifice will be accepted. Och vi så kan god läraren och säger att synden ständer för dörren då när hvis du gör det som är rätt så vill offer du vara god teacher. But it's crouching at your door, wanting to master you. You've got to defeat this attitude. You've got to defeat this in your life, he says. Men hon bänkar dit när tjada röjner och släpper in och övertaga det. Du måste vinna av Jesus. Du måste vinna till någon hubbore. And of course we know he didn't. Och vi vet att det gör han He inte. didn't give a blood sacrifice. Han gav inte blodsoffer. Therefore his sins were never dealt with. Och tog var det han fick ångande till hand om syndsunar. But back to the fact that he knew about the tithing, Men det är fakta att han kände om tutchent. because he was just giving the wrong sacrifice at the wrong time. Tog han gav bara att det ska vara offer och det ska vara tidspunkten. That's way before Moses. Till längtan Moses. And Abraham, he sees God, Och Abraham Melchizedek, är följde att han nu ser god and he tithes. och han gör tutchent. Isaac did exactly the same thing. Jacob did exactly the same thing. Och Isak gör det akkurat det samma. Jakob gör det akkurat det samma. Way before the law said you had to. Längtan loven säger det. That's why I say to people today, you know, but tithing's not in the New Testament. I'm like, read your Bible. Och då säger folk att det säger men tutchent är inte Nya testamentet. Tithing isn't a New or an Old Testament thing. Tithing is a God thing. Tutchent är kvarsa Nya eller Gamla testamentet ting. Anybody that's ever met with God Ein för näkan till mött gode. tithes. Gör tutchent. It predates Mosaic law. It'll post-date everything else. Det är nekve äldre än Moses lonar och det är standard nek längre än näkan. Because love expresses itself by giving.
Du kärleike uttrykker självan vi djeva. And if we really love God, we want to give. Och om vi verkligen älskar Gud så inte vi det djeva. Now, when I found out as a young lad, passionately in love with Jesus, that I could do something that blesses God, Då jag fann det av som en unger dronker och var fullständiga förälskad i Jesus att jag kunde göra något som töcknade honom. in fact, my mother rebuked me because of it, because I gave all my money in tithes to the church. I give it all, 100%. Mamma min har faktiskt ätit mig på grund av Jesus. Jag gav allt som jag åt, alla mina pengar. And when she said, "Where's your board and lodge?" Och så säger de kvar tas du ska betala I give all my money to church this month. Så säger jag men jag ger kyrkan You can't do that. You got to pay for living here. Så sen kan du göra att du ska betala för You livet take that up with God. De måste ta upp i Gud. And then my pastor said, no. And he explained the whole thing to me. But I was passionate. I wanted to give everything. Så säger pastoren till mig, nej, det är så förklarar mig att det inte samma. Men jag var passionerad över det yngste jag var allt. And I want us to look at that leads us right into this thing. Och i inköpt till hitchadressen ner, till lejer och vi till den nästa. One of the keys that I've identified that maintains, that keeps the glory of God open in our lives is having an attitude of giving. Jag som har funnit det som vitla jobba och virka fyra är att vi där verkligen har en öppnad himmel till en hugbord av djäva. All the way from the time of Adam and Eve till now. Alla vägen från Adam och Eva till nu. Whenever you read of people in love with God, they're always giving to God. För du hör folk som är förälskade i Gud så djäva dig. You can never outgive God to you. Du kan ångan du djäva och nej Gud eller djäva mer än Gud djäva till dig. You can never give more to God than what he gives you. Du kan ångan du djäva Gud mer än han djäva till dig. I've tried. Jag prövar. You can't do it. Ta ber still. In the end, he embarrasses you with his goodness. Lända så ger han det flowan vid sin göska. He embarrasses us. Han ger oss flow. And it is an incredible experience. Och det är ett otroligt upplevelse. But you know, the whole issue of giving to God is really controversial today. Men det ämne vi att djäva till Gud det är väldigt kontroversiellt det där. Just recently I was in a town in close to where I come from in Wales. I hadn't been for nearly 30 years. Abergavenny. Stostar tror jag så var jag en boja i Wales som faktiskt är very i en 30 år. It's in its own valley. It's almost isolated from every other town. Han ligger i en dal för sig själv och han ligger som helt isolerad från resten. It's a beautiful place. Det är ett vackert ställe. It is steeped in godly revival glory tradition. Och det är tillpackat vid Guds väkingar. You walk down the high street and you know you're walking through history because the high street is over 1,000 years old. Så gänger man ju en hövskötna och du vet att du däckar så det hövsköttan är 1000 år gammal. They have the 10th century castle there in the center of town. Det har slott från 1200 mitt och katedralen. And then you have the Roman castle. Och så då det romerska slottet. That's 2,000 years old. Som är 2000 år gammalt. Then you have the Druid stones which are 3,000 years old. Så har du druidstenarna som är 3000 år gamla. It has an immense rich historical story to it all. There's a museum there, you can see the whole thing. Det är så ryker stor sövler arver måste museum du kan se allt. But I find it weird that right in the center of town there's it's 1100 years old. It was built in 910. Men är helt över löj mitt i centrum här var också så var byggt i 1900-talet. It's a huge long building like a warehouse. Stor länge byggningar som lagerbyggningar. And you can see how old it is because the line of the roof is like this. Och du kan se hur gammalt det är tog att linjerna täcken och det så where those beams have had that weight on it for hundreds and hundreds. You can see the lines. It's wild. Du kan se linjerna. The name of the building is called the Tithing House. Och navnet byggningen är touchande huset. It's where the museum is. Det här som museum är. And you go in and there's this huge 10th century tapestry. Och du får in i byggningen och så ser du bara det här vegementlisten från touchande. And it was added on to until the middle of the 1800s. So you have nearly 1,000 years of history sewn into this.
Och det är lagt att träd är ner till akkurat som så stor väv som täcker alla väggen. Till lagt att träd alla vägen upp till 1800-talet. And it's so funny as you go backwards in time, you can see how much older the tapestry is. Och det stod lite att du först som attråt och så kan du se hur äldre det är. But one of the core values of the whole town, Men att är hövesviren i öllum bynnon. the tithing house. I tutjenda huset. Every autumn, the tithes were brought in and stored in that huge barn to give to God. Först häst så ville det komma och fyllt in i huset här tutjenda av öllum så det skulle ge till Gud. The whole of society loved to do it. It wasn't a problem. Allt samhället älskar att göra det. Det var inte en trubbelage. And for them, it's a proud building. Och för dig det stolta byggningar. Speaks of centuries of giving to God. Tåsar ölder här det var givet till Gud. And yet we have a society today that if you mention about giving to God or giving to your church, man, they think, oh yeah, that's all the church wants. It's a fraud. They just after your money. Och men det är då samfället då tåsar man ge till Gud eller ge samkomna så också bara ja det är som samkomna kyrkor snickas om till att få pengar från det till allt svindlaroj. People have huge problems with giving to church these days. Människor har stora trubbelagar vi ger till kyrkor idag. Yet in centuries gone by, whole cities' effort and wealth was focused on giving to God, building a cathedral that would take 500 years, for example. För öld och så igen tar alla bojer tar det sauna om till att ge till Gud att strujas för att bygga katedraler och annat som tog flera ölder. Have you thought about that? Har du tänkt om det? The cathedral in Vienna it's beautiful. Katedralen i Wien han I've visited it many times. Jag vet han ofta. It took 580 years to build. Han tog 518 år att bygga. Millions and millions of krona to build. Miljoner och in their miljoner day. av kronor att bygga ta i tvinne. And people gladly would give every ounce of their spare time to dig out that foundation, to cut those stones, to lay those whatever it is to do. Och folk går glädjeliga såna tog till att gräva ut till fundamentet eller höga stenarna och det som helst skulle till för att lägga fundamentet. Knowing full well Och full väl vetande om they would never ever see it completed. att det omgående kommer att sucha byggningen They would never ever enjoy being in that church, worshiping God there. They wouldn't benefit from it at all. Väl vetande att det omgående kommer att ta lot och att tillbe och samkomna eller att nägrande för att få glädje av byggningen. Nearly 10 generations of people giving to God, knowing they'll never get any of it back. Nästan tutsi ataliga människor går till Gud och välvetande om att det omgående för att nägra det efter. I find that incredible. Det är helt otroligt. Because it's so separate from our thinking today. I'll only give if I can get something. Det är så örvusen och huxande det. Jag gör bara om jag får nägra efter. We've lost the secret of that spiritual principle. Vi tar mest landarmalle vi tog ett princip någon att geva. Not only would they do it with gladness, Inte bara gå där vid glädje. they knew they'd never get anything out of it, Det visste jag att det ångande får inte but they did it for the glory of God anyway. men det gör det till Guds ära likaväl. Where's that attitude? Färdigt han hugborren. Where's that attitude today? Färdigt han hugborren nu And I där. realized doing this study, we don't have that attitude because we don't understand the principle properly. Och I skilte då I fyra gamla till det att vi har visst han hugborren till vi skiljer inte princip i ordentligt. There is an incredible power released of the glory of God in giving. Det är en otrolig styrke förlöst och tog att geva till Gud. The scripture is full of it. We're going to look at a lot of it in a moment. Skriften fotla då vet vi för hitcha flera av dem man lötte. But in the book of Malachi tells us some things. Men I Malakias fortäller också något. In chapter 3, he says, if you give to God, God is going to do this. Och kapitel 3 så säger han om du ger till Gud så ska Gud göra detta. And he says it this way. Och han säger det så. Test me in this, says the Lord Almighty. Røyn mig I Jesus, säger Gud. And see that I will throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing on you, you won't be able to cope with it. Og røyn mig hända något så jag ska leta luka I himmelsens mysksta ständer. Ta skall røyn mig inte om jag inte tar leta
uppluker himmelsens fyra tikkon och lade sikningar och överflow strömma ner i tikkon. Now, when you continue to read in that chapter, Ta då hellre av fram och läs ut i kapitlen. God says the same thing as what we looked at last night in Hebrews chapter 12. Så säger Gud det samma som det som vi tog efter Jörskväll i Hebreerbrevet 12. There will be a difference between you and those who don't give. Det vill vara monor att här och tajmon inte geva. People will be able to see the glory of God on your life and that they don't have it. Folk vill vara för att söka Guds stort att ta in och löve och att tajmon som inte har det. Verse 18. Vers 18. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve and give to God and those who do not. Ta skuldet atter söka mona hinno rättvisa och hinno godläsa att tog som tjänar gode och tog som inte tjänar honom. You see, the world thinks if you give to God, you're a chump. Och heimren han heter, I understand, ja. Att först du ger till Gud så är det en kladde. You've been deceived. Du blir snutter. And you're stupid because you keep giving and you're happily deceived and they're just going to, the pastor's just going to go on holiday with all your money and build his jet and... Och det är allt att du bara borster till du lyckliga lät det snöjtat och bara ger det samkomna och så för pastorerna att köpa sig så degna floffer och för bara stäga ferie. They simply don't understand that giving is a spiritual powerhouse. Det skiljer inte till att här geva är ett andaligt valdshus. In 1 Corinthians chapter 2, Paul says that the carnal mind, the worldly way people think, they can't understand spiritual things. Och i 1 Korint 2 säger Paulus att akkurat människa heile, folk i heimen kunde bara inte skilja så som det gick för sig andaliga. We were doing some work for our rugby club 4 weeks ago. Vi gjorde några arbete för akkurat rugbyklubb för 3-4 veckor sedan. We had the big Northern European Viking run in Roskilde, where they come from all over the world for this 20-kilometer 52 challenges during the run stupidity. Vi hade Roskilde för korsian där vutchinga renn kappränning för allt norreuropa här man renner 20 kilometer via en 25 imskon foring och fullständiga bort. Half our rugby club is entering into the run, including all my sons. Idiots. Heltna rugbyklubben någon tar melda sig till detta leipe inkluderade mun några tapper. And the rest of us are marshals, our referees around to make sure they do the challenges properly. Och resten av dem vid fungerar som en slags domare och fyller upp på dessa kappingarna att det gör And they pay us for it. Och det betalar dem för det. And Ken, our treasurer of the rugby club, is not saved. Och Ken att ruggrip någon rugbyklubben och han inte tryggvande. We needed some more helpers. Vi då det tar mer hjälpar om. He says if you could get some of the young people from the church to help, Och han säger så om du kan få några av dem unga från samkomna hjälpa. I'll pay them the money and I won't even mind if they give it to the church. Så ska jag betala dem för det och jag lägger inte en gång oj om det ger samkomna pengar där. I'm like, man, what is wrong with giving to church? Och jag säger men kan det gärna göra det till kyrkorna. And out spewed all this, oh yeah, they just rip people off and it's a fraud and they use the money for themselves and it was just crazy. Och så kom Australien ut vid ödnes ner att det är bara svindlaroj och det är bara brukar pengarna på sig själva och det är bara också sig själva. And I tried to explain to him the principle. Och i rönt jag grejer honom fram principen. I said, you know, we have our rugby club. Toasta vi tar våra rugbyklubb. All our bills are paid. Atlar och räkningar. You know, from the heating for the water to have showers, those that clean them and everything else. För jag har hett vatten och vaska sig, ett onker vaskar in här och så vidare. You know, the paint to paint the field every 3 weeks. Maling till att mala ute i gräsnon. That costs 500 krona every time we do it. Gör det 3 kvar vecka, det kostar 500 kronor kvar. So where does all that money come from? Här kommer alla pengarna från. It comes from the money as players that we give, our contingent, our subscription. Och till pengar som vi har betalat limajalt till här för att få pengarna. We pay 1,000 kronor a year to be able to play rugby. Vi betalar 1,000 kronor om året för att släppa spela rugby. So I said we give to the club so the club can run. Vi ger till klubban så han kan fungera. I said, how do you think a church runs? Så hur ser helt du att en kyrka? How do you think repairs are done on the building? The heating gets paid, the water bill. Hur kan man få vippa och gestra byggningen betala el och hydroräkning? Tithing is like a contingent. It's like we want to worship God here, so we have to pay a bit of money to make it work. Så touchen nästa som är limajalt, vi vill komma här och tillbe Gud så betalar vi det syndre med pengar. He couldn't grasp it.
Det skilte han He ikke. could not see that it's the same. Han kunde ikke sånn In a at det natural samme sense. enn noen naturlig nivå. And because he couldn't grasp that, there's no way I'm going to try and explain to him the spiritual side of it. Og at han ikke kunne skilja til, så var han ikke chansen for å røyne forklare om det andre så inn i at Giving to God jeg gjør til god. is one of the surest ways in Malachi. God says, I will open the blessing of heaven. En av den sikraste hatten som sier Malaki her for at God sier jeg skal lade That himmelen opp. God's glory will pour out in our lives. At Guds stort vil være uthelt i livet That you nokkara. won't be able to contain it. Så jeg vil ikke være for å holde det inne. It's one of the promises from God. Do this and I will do this. Til et av lyftene fra Gud. Gjør dette, så skal jeg gjøre dette. People will see the difference between the two. Og mennesker vil ha sånn monemiddelnesbeie. And I'm not just talking about giving money here. I'm talking about giving of whatever. Og jeg tar ikke bare om å gjøre penger her. Jeg tar ikke om å gjøre alt. We give time, we give energy. Vi gjør tog, vi gjør We serve on the lights or the sound, we serve on the cleaning, we give. Vi tjänar jobba till vi tjänar vi ljus och ljå, vi vaska, vi gjør allt. With the attitude that whatever I give, I'm giving to God, not to man. Vi tog ihop på det, kvart enn gjør vi, så gjør vi det til god, Whether it's my tithe, whether it's my turnips, whether it's I can fix a roof, so I'll do fix the roof, or whatever it is you give. Lika mykje om det tutschen, eller det som du doer, jobba til vi byggningen, det som vi kan, det gjør vi. Here's the principles. Turn with me to 2 Kings chapter 4. Her er prinsippet, kom vi blei opp om vi mer til 17 kongabok. There are many stories and principles I could look at, but I chose this one because here we have two extremes in the same chapter. Til nek prinsipper vi kunne valgt ut, men jeg har valgt dette, du her var två extrem i samma kapitlet. In 2 Kings chapter 4, we see someone who is in extreme poverty, in extreme debt, giving to God. Og i kongabok 4, så kjøvet en som i ekstrem og fatakratdømme, og i ekstrem nei som gjør til god. And then the completely opposite end of the scale, an incredibly wealthy, rich woman giving to God. Og i hinnon enda noen en utrolig rika kvinne som gjør til god. But the principles are the same and the outcome is the same. Men prinsippet det samme, og urslit det samme. So this isn't just about when you're in massive need giving to God. It's also when you're in great excess you're giving to God. Så det snur seg ikke bare om at du har en desperat tørr, så gjør du til god, men til eisen tar du har i uflå, så gjør du til god. You can read the story. I'm just going to go through it quickly so we've got a foundation. De kunne lese søvner, men jeg får bare kjøtt i kjøkken da, så vi tar grundale. There's this woman Til denne kvinnan, that comes to Elisha, or Elisha comes to her. som kommer til Elisa, eller Elisa kommer til henne. And her husband's dead. She's a widow now. Og med henne, de er nu og nattja. But her husband was one of the prophets Men med henne var en av profeten, that worked with Elisha. som arbeidde vi Elisa. Elisha knew him. Elisa kjente han. Elisha knew her. We can see that from what the scripture says. Og Elisa kjente henne til suttja vi ut fra skriftene. And so here she's a woman of God. Så hun er en godskvinna. And her and her husband served God all their lives. Og hun og med henne har tant god i alt deres liv. And her husband dies. Og med henne deier. Somehow, some way, they've got an incredible debt. Og en eller annen hatt så har de en utrolig skuld. So much so now that because her husband dead, she has no way physically of paying the debt and getting out of this situation. En så stor skuld at nå tar med henne at de så er ikke fysisk mulig at kjenne å komme bort ur støvende og betale skuldsøyene. And as a result, her 2 children are going to be sold into slavery to repay the debt. Og som urslit at du så over henne er bøttene kjenne selv til trelladom for å betale skuldene av. It's a horrific situation in these days, as well as today. This would be a terrible situation. Det er en rævlig støv her som døven så vel som det vil være alt for jokken. Thankfully, your debtors can't come and take your kids. Heldigvis så kunne det som du skylder penger ikke komme etter bøttene. Otherwise, I think there'd be a lot more deaths and shootings. Annars er det nok vært nekmere desfall og skådpartier. But she is in a desperate situation now. Men hon er en desperatare She's going to støv lose her home, Hon kommer att missa and sitt she's going to hem. lose her children, Hon kommer att missa sina barn. which for her basically means she's going to die of starvation. Och för henne mest det helt enkelt att hon kommer att dö i hunger. But she has served God faithfully all her life, and her husband did. Men hon har tant god trofast allt sitt liv och med It henne. doesn't seem right
Det virkar ikke rätt. This reward doesn't seem righteous. Och den här lönen virkar inte rättvis. And she comes to Elisha. Och hon kommer till Elisa. Now you have to understand, okay, if you've been in debt, you'll understand this, man. Debt is a horrible thing. Och hvis det här var väldigt skuld så vill det skilja till att det är några realt att skilta. It enslaves you. Det att själva binder det. It enslaves your heart and your spirit and your mind. Det att själva binder till hjärta, till sin och hugsan till namn. Takes away your dignity. Det tar bort värdighet. Takes away your privacy. Tar bort till Total strangers come in and see all your stuff, all your finances. They get involved in everything. It's embarrassing. Folk kommer främman kommer in för att få in lite ut och fortsätta så att allt hänger samman till flowslet. And many times it's nothing to do with anything you've done. It's just a series of bad circumstances that's happened and bang, you're in trouble. Och som ofta så är det inte en gång när vi att du görs något så skaft det bara en rä av omständigheter som har gjort det nu är så ända var det så stora. A number of years ago, about 5 years ago. För några år sedan, om det 5 år sedan. When we moved to Denmark, we owned our house in England. Då vi flyttade till Danmark, då åt vi vårt eget hus i Danmark. And we rented it out to a single mom. Och vi lejade ut till en andlig mamma. Who was in a tough place. She was homeless. Som struttes, hon var hemlös. And we put the rent down so she could afford it. Och vi sätter lejerna ner så hon är rätt. It helped her and her children. Det hjälpte henne på gave them a secure home. Gav dem ett tryggt hem. And it was great. It's something that God told us we needed to do to help her. Och det var dejligt. Det var något som Gud säger vi skulle göra för att hjälpa kvinnorna. And that released us then to move to Denmark. Och det förlöste jag så till att flytta till Danmark. But for about a year, men i ett år, she stopped paying the rent that was actually paying the mortgage. Så gavs som vi betala lejerna så faktiskt var det som skulle betala nya skulden av husen. And she didn't tell us, we didn't know. Och hon säger att hon inte pratade, vi visste inte allt. And then suddenly the bank contacted us because to pay the rent they'd taken all our savings. Så plötsligt så ringde banken till oss och tog jag fyra så för betalt räntorna så har banken tagit alla våra uppsparing. Now we had an agent that would look after the rent and he didn't tell us anything. Och vi hade en kundarådgivare som skulle hitta efter rätten och han har inte sagt vi. We found ourselves in a situation where all our savings had gone. The bank had taken it. Fann jag kom brottliga stöv vi har alla våra uppsparing var veck. Banken har tagit det. And she wasn't paying any rent. Och hon betalade en husaleje. And the bank took the house off us. Och banken tog huset från oss. Now all that happened in 1 year. Allt det hände på ett år. It should not have happened like that. Det skulle inte vara hänt så. We could do nothing about it. Vi fick inte görs vitta. The bank sold the house, threw her out. Banken sålde huset, smällde i henne ut. But they sold the house for a massive debt. Men de sålde huset med en enorm skuld. And said now we owed hundreds of thousands of kronor. Och så nu har vi 100,000 kronor. And we had to pay it within 2 weeks. Så vi skulle betala på 2 veckor. I just started to laugh at the guy on the phone. Och jag började bara flänades när mannen. I said, are you for real? Jag säger, menar du det väl, ja? You've done all this behind our back. We didn't find out till the bank told us we've sold the house, we own it now, blah, 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 blah. Nothing from them. Jag säger, menar du det väl? Vi har inte hört från banken. Inte för den ringer för att fortälla oss att det här var just ödelse ting. Det här var sält huset jag vi And now we had a debt of 300,000 kronor. Och nu skilde av ett hem om 300,000 that we had 2 kronor. weeks to pay. Så vi skulle betala på 2 veckor. We were in debt. Vi var skuld. We'd lost our home. Vi hade mistat vårt hem. We'd lost our natural security in that sense. Vi hade mistat vårt naturliga trygghet att han hatt. We had 2 weeks to come up with 300,000 kronor. I laughed at my man. This is so stupid. It's a joke. Och vi skulle betala 300,000 på 2 veckor. Så jag fläckte bara så hade så längt ut det. So I said to the guy, do you think we have 300,000 kronor we can just give you now? Så jag säger vi enda mannen, helt du välja, vi tar 300,000 så vi bara kunde geva där. I said to him, do you know any bank in the world that will let you draw out 300,000 kronor cash and give it to another one
with 2 weeks notice. Så känner till några banker, några ställen i hemmen som bara leder till täga 300,000 kronor ut så utan vi för att betala en banka. It took 2 months to get the money to buy the house from a bank. Det har tagit 4 månader att få pengarna till att köpa hus jag förstår då ifrån Do you think I could even do a transfer even if I had the money of that amount? Helt du har skött om över haft pengarna det kunna flotta bara så snart på dessa toina. I said, as your bank, would you let someone draw that amount of money out tomorrow? He says, no, we won't. Som ut toina banka hej till att några bara flott 300,000 utsöstar i morgon utan vad är det? Han säger nej. I said, what are you doing? I säkert göra det. How can you demand something like that? Hur kunde förlanga något som hatta? I took them to court. Och jag får i rätten visst and found out that they had broken every rule in the book. Och fann det att här brott i en kvarja regel i boken. But I remember the nights Men I minnes kvällarna praying before God be inför Gud. what it was like to be in debt. Kosta vara vid skuld. The demonic forces laughing, we've got you, we've ruined you. You'll never have a reputation in Europe again as a pastor. Och där demoniska krafterna tar flätt efter och hon och så nu har vi fängat det nu har du vid att du har lagt och ryckt du kan ånga det brukar så pastorratter. Horrific. Det var rävligt. Now I only lost our house. Mr. Barrett hus. She's about to lose her children. Hon vi har missat barnen. It's a horrible time. Det är en rävlig tog. To the end of that story, the court ruled in our favor, said they broke all the rules. They took so much of a loss that it's their problem. They have to pay the bill. Ända så ska rätten jöknen till lockra firman och säga att det brottet sån var lower och det har tidigt allt hus åt näka så det här problemet ska få. They appealed against it. De appellerade så. And they lost that case too. Och sägen att haft det Somehow they managed to get a third trial or case, whatever they call it. Och en lär orsök så fick banken möjlighet för att röjna sig en tredje för. And the judge made the judgment not only no, inte bara säger domar nej. you're now going to pay for this case, the last case, and the first Men han case. säger att de skulle ända betala säkerhetskassorna, inte bara för hästar säkerna, men för hinna på I reisen. wish I had the personal phone number of the guy that first called me. Jag inser hejda personliga telefonnummer som ringde till mig. Anyway, let's get on with this. Debt, man. Debt takes over everything. Skuld checkar över allt. And here it is. Och här är det. Verse 2. Vers 2. Elisha says to her, how can I help you? Elisa säger vi henne, vad kan jag göra för dig? In the authorized version, it says, what can I do for you? Och de adresserar utgångständigt, vad kan jag göra för dig? Well, she already said, I don't know what to do. Och hon säger bara, jag vet inte vad jag ska göra. So why would he ask her such a stupid question? She doesn't know what to do. Så kvar vill han spyrja henne sån bytta spurning till hon vet ju inte vad de ska göra. But that isn't what he asked her. Men det är inte det han spyr henne. In the Hebrew, there is an incredible, I want to write this down, there is an incredible word Och hebreisk är det ett otroligt ord, jag får skriva det ner här. that is so poorly translated from its original meaning. Som är så illa It's almost a crime. sån upprona mening att det nästan är kriminellt. The word is also. Ord är also. That's the word, what can I do for you? Titta ordet, vad kan jag göra för dig? When I looked this word up, Ta ihåg det efter snarnon. Strong's Hebrew dictionary uses 78 different words and phrases in English to try to explain this word. Så brukar Strongs hebraisk ordaboken tjejhaltrus imiska matar att röjna förklara vad det ligger i snarnon är. Vine's expository dictionary. Och en annan Vines That's the ordabok. book I used to get the connotation. Do you understand what connotation is? Det är ett ordaboken som i röjna brukar för att skilja sammanhangen. Because in the Hebrew and Greek words, there's also a lot of emotion packed into the meaning of the word. Tog ju den hebraiska och grekiska orden så ligger det ofta nekva känslor inpacka i orden och eisne. Strong's lists 78 words and phrases to try and adequately describe this word also. Strongs brukar tjejfors imiska matar för att röjna förklara det här ordet. This begins to sum up the power of giving. Hetta börjar att samla upp på valde som ligger i att geva. Here's some of them. Här är några av dem. He's saying to the lady, what can I do for you? That's
correct? Han säger vid damna, vad kan ni göra för det? Det är But rätt. it's more than just do. It's what can I make for you? Men till mer än det att det är vad kan ni göra alltså skapa för det? Or what can I accomplish for you? Eller vad kan Achieve for you. ja, vad heter det för skon? I'm going to go through maybe 20 words, so I hope you're going to... Ja. That's 20 out of the 78, by the way. Vi tar en 20 av en tjej för sån någon där. What can I advance towards you? Vad kan ja, advance utan man hackar nivå. Få fram till det. An advance is like when you start at the beginning of the month and you've got no wages left, Ja. you ask your boss to give you an advance. Ja, So he gives you förskott. money that you've still got to Ja. work off. Ja, som tar du för det forskott till att nu är du inga pengar rätt kan du få forskott What can I bring forth for you? Vad kan jag få fram till dig? What can I get busy with to change your situation? Vad kan jag bli upptagen av för att bryta stövet dina? What can I deal with for you? Vad kan jag tackla för det? What can I fashion or make that will help you? Vad kan jag skapa eller snicka till för dig? How can I fight for you? Hur kan det bärgas för det? How can I finish your problem? Hur kan jag avsluta din trubbelakar? What can I gather for you? Vad kan jag sauna för det? What can I do to bring a solution to pass? Vad kan jag göra för att få en lösning fram? What can I provide? Vad kan jag försörja? What can I procure? What can I gather, get Vad hold kan of? jag samla samman till dig? How can I be a warrior for you in this situation? Hur kan jag vara en kruxmäver för dig i Jesus What stöd? can I work towards? Vad kan jag arbeta fram emot det? And it goes on and on and on and on and on. Och så blir vi och vi och vi och vi. And at the end of the definition, Strong says this: Och till senaste definitionen så säger Strong sättar. to adequately describe also in Hebrew, you need all 78 words together. För precis att omsätta det ord också hebreisk och så då brukar vi ödlon här så tjejfors. It's extravagant grace, Vine says. Det är extravagant nöje. Now, you're going to have to bear with me on this one because when I read this, I was insulted. Och det må bära även med vi hästen då jag läste att det var förnärmare. And Vine's expository dictionary of Old and New Testament words is one of the best for connotations. Tog att hin orabojmans är han som är bäst till att skapa ett sammanhang och vad det skulle grujas But norr. when I read this, I did not like it. Men ta illas hetta så domde I man inte. understood it, Jag skilte det, but I didn't like it. men man domde det inte. Because it seems to use words to describe grace that should be words that would never be there to describe grace. Tog det virkar som man brukar ord för att lösa nöje som alls inte skulle vara sett samband med att lösa nöje. Vine says this also, there is a grace, there is a storehouse of blessing and glory in heaven. Och Vine säger att det är ett ord också till något som ett uppbevaringsskamsla, ett hus som samlar upp nöje i himlen. That also is connected to. Som heter ordet sett samband vid. And it is, he describes it this way, let me read it out. Han lyste så lämpar läsa det upp. It is a flirtatious grace. Det är en flirtande nöje. You know, understand Det flirtatious? skiljer det flirta, ja. No, with this figure, what do you expect? Flirtatious grace. Flirtande nöje. Flaunting grace. Flaunting av visa sig fram. Flamboyant. Ja, flamboyant. Promiscuous. Promiscuous, läs, ja, läs på drajen. Here's the connotation. Här är sambandet. It's a word that you would use to describe a prostitute showing herself, come get some. Det är ett ord som du har brukt om en prostituerad som visar sig själv och säger kom och panna gav som. It's a grace that is here I am, if you want it, it's yours. Det är en nöje som säger här är jag om du vill ha det kom och tag det. In a very loose way. Och en nöje läs han hot. It's horrible. Det är rävligt. I've never read anything like this before. Jag ångar du läser något som heter för. How can this word describe God's grace that way? Hur så kan detta ordet lösa Guds nöje att han hot? And Vine says, read 2 Chronicles 16:9 because it's used in a practical sense there.
Och man säger så att du ska läsa för krönikebok, tror jag att här vill det brukt en praktisk anhått. Let's have a look at it. 2 Chronicles 16 verse 9. Lät och hit jättes ner, sätna krönikebok 16 vers 9. Then I got it. Så skilt jag det. For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to him. The word is strengthen also. Tui eio herra skåa alla hjörna och han leter skjutsast att han stärsker och jag hjälpa taimo som heiljart vi honom och stärsker också. The God is looking at his people. God tycker att His eyes are ranging throughout the earth. Eio hans leita hjörna. And there's an element of heaven, there's a storehouse of heaven of his grace that is also that just wants to pour itself out powerfully into our lives. Och till ett element i honom i himlen och till något som ett sort bevägelse i himlen. To strengthen us. Att dela ut till oss som inte styrker. Do something for us. Att göra något för oss. Almost like a prostitute. Come and get me, saints. Come and have some of this. Nästan som en prostituerad som kommer och tar med så ser han kom och få något. It wants to give itself away. Han önskar att ge sig själv bort. It wants to pour out into your life. Han önskar att hälla ut i livet. This also is an incredible word. Det också är ett otroligt ord. But it needs Men det törvar. For it to be poured out, it needs För att det ska vara helt ut så törvar det. Someone to be receptive. Onkran och för att gå mot det. A prostitute cannot do any work En prostituerad kan inte arbeta. if no one is out there wanting it. Ingen är avhåver i köparna. If no one's there, you can't do it. No matter how good looking you are. Ingen är avhåver så det lukar mycket och skott och ser ut. Doesn't matter how much you give yourself away. If there's no one there, if no one doesn't want it, that's the end of it. Lukar mycket och snäck hon röjnar att ge sig själv. Ingen är avhåver i henne så riggar det. And I'm struggling with the Lord. What? Och är ströjes vid sin kvärt. That's what also means. Det är som också märker. And Elisha says to the woman, what of this extravagant grace, this power, this glory that I carry, this anointing, can I fight for, pour out, can give to help that's just dying, longing to pour out into your life? Och Elisa säger vi kvinna kvärt och här ser här extravagante överdrivna Guds nåde kan hälla ut på flöjme i livet vi. It needs a faith connection to work. Det törvar ett samband vid trygg för jag viska. But only a little one. Men bara lite samband. Only a mustard seed one. Bara en sinneskodnat. Only a tiny little bit. Bara picka lite sinter. We'll look a bit more at that tonight. Och därför tidja sinter mer efter kväll. What can I do for you, he Vad says. kan du göra för det sidan? It's the same in Malachi, this storehouse of heaven. It's what it's talking about here. Det är samma som i Malakias, ett gömslerum himmelskt. Det är han tossar om här. There is a grace, a storehouse of grace that we cannot contain, that's longing to pour out into our lives when we have need. Det är ett gömslerum av nöje som är så störst så vi inte kunde roma som bränner efter att rätt ut och geva till och ta vidare törv. So Elisha says, what can I do for you? Så Elisa säger, vad kan du göra för det? Then he asks her another question. Så spyr han henne en spurning. What do you have? Vad hever du? What do you have in your house? Read it. Vad hever Verse du 2. hos du någon? Läs What det, can I vers do 2. for you? And tell me, what do you have in your house? Vad kan du göra för det? Och säg mig, vad hever du i hos du någon? This hit me like a bolt of lightning. Och detta här rakte mig som ett lön från himlen. How many times have I read this in the Bible? Hur ofta har vi läst i Bibeln? Where there's been great need, a great problem. Om det var stora törver, stora trubbelgar, God says to one of his servants, så säger Gud vid en av tjänare så någon, what have you got? vad hever du? What have you got? Vad hever du? There was a time in Isaac's life where there was a great famine in the land. Det var en tog whose life? Isaac. Och Isak. Second book of Moses. Ja. Isak då och det var stor hungersnöd. And, first book of Genesis. Första Mosebok. Is that, okay, yeah. And he says, there's a great famine. And he says, I have just a bushel of seed left that I was going to eat. Och han säger bara, jag har bara efter det här, det var så som jag skulle A äta. jar, pot. Ja, en pott eller en. God says, give it to me. Gud säger, ge mig det. Sow it into the soil.
Så att då gör det. But God, the soil is ruined, it is dry, it's barren, there's a famine in the land. Men god att jorden är läggt, hon är torr, hon är torska och hon är obrukelig. Det är hungersnöd i landet. God asks him, what has he got? God spurte han, vad har du? Here, Elijah asks the lady, what have you got? Och här spyr Elisa kvinna, vad har God du? calls Moses at the burning bush. He says, what's that in your hand? Då har god kallar Moses och brännande bushen och så säger han, How am I going to lead your people out of Pharaoh, out of Egypt? Hur ska en leja följt ut ur Egyptalandet? Well, what have you got, Moses? What's that in your hand? Vad har du, Moses? Vad A är det staff? i handen? Throw it down. I'll use that. Kasta ner, jag ska bruka. It's everywhere in the Bible. Till alla ställen i Bibeln. Här. The widow's oil and flour later on. Här är det så oljan och mjölet som lejer. What have you got in your house? Make a cake for me and let's see what God does. Kven har du i husen och att göra en kaka till mun och så såg vi vad God gör. Jesus said it to his disciples when they were feeding the 5,000. Jesus säger det vi lärsvännerna när de födde de 5,000. What have we got? Vad har dit? Just these 5 loaves and 2 fish. Berges i 5 bröd. Will you feed them then? Ja, så ger titta en mat. It just seems to be a common thread throughout. Just before God does something incredible, pours out this also power and glory and grace in our lives. What have you got? Och det ser ut som att han rejer travren alla vid jöknen och en god hettler ut av sig otroligt också dörten i Irak och gör något fantastiskt och spyr han kan hävda. I knew this was significant, but I didn't know what it was. Jag visste att det var tydningar mycket, men jag visste inte vad det var. What do you have? Vad har du? What have you got? Vad har du? You see, when we're in trouble, Tar vi det i trubbelajkon, our focus is usually on what we don't have, så är det akkurat fokus som oftast att vi inte har. what we are lacking, Vad vi manglar. what great monster there is before us, Det är stora monster som är framme what för our oss. need is. Vad akkurat törver är. And I believe Elijah was asking the lady because he's trying to change her focus from what she doesn't have to what she does have. Och jag tycker att Elisa spyr kvinnan att hon röjnar flyta folksenare från att som hon inte häver till det som hon häver. Because every time God does something is usually with something you've already got. Tog förra för god gärna så är det som oftast vi tog som du långt häver. He's trying to change her focus. Han röjnar bröt henne fokus. She's looking at her house being taken, her children being taken. Hon ser att husen är teacher, bötten är teacher. Don't look at the need, don't look at the disaster, don't look at the problem. Ikke det törven, hon ikke det katastrofen, ikke det trubbelagan. What do you have? Vad häver du? Look at her reply. Hick efter Sverige nära. Your servant has nothing at all left, is her first reaction. Första reaktionen är tjänaste kvinna att hon har inte anna. I don't have anything. Jag har ju inte. It's all gone, I've lost it all. Det är allt färdigt, jag har mist allt. There is nothing here that I have now. Everything's gone. Det är inte här som jag har nu, det är allt Oh, väck. except this small little jar of oil. En krukko vid olja. Suddenly she realizes she does have something. Brottligen så en sån, men hon She goes from thinking she has nothing that she does have something, this little jar of oil. Hon för från också hon är slett inte till olja, hon är en liten krukko vid olja. This little jar of oil is only about this big traditionally. Och traditionellt så är krukkan What så you pour on liten food. som då häller av mat. Like you'd see at a restaurant, you know, a little condiment set with this little jar of vinegar or soy sauce or whatever. Som du särskilt från matstår så är det ofta sån lite vi äter sojasås och långskörnon. So God is trying to change her focus from what she doesn't have to what she does have. Så god röjnar bröjt henne fokus från att som hon inte häver till det som hon häver. There is a catalyst needed in our lives Det är en katalysator som är törvar av i akra livet. that changes our focus Som bröjter akra fokus. from what we don't have to what we do have. Från att som vi inte har till det som vi har. But be careful, Men vi är värre. because usually the last thing you have left, God says, give it to me. Som oftast det sista som du har rätt så säger God gör mer det. But I don't have anything left. Well, give it to me anyway. Men jag har inte rätt, men I've only got a staff. Give it to me. Throw it before me. Jag har bara stav, I've only got 5 loaves and 2 fish. Well, give it to me. Jag har bara 5 bröd, 2 fiskar. I've only got this little jar of seed left. Well, give it to me. Jag har bara så lustla krukkorna av saun efter. If that's all you got, then give it to me. Om det är allt du har så gömmer det. God isn't asking us to give because he's poor.
God ber och ni geva ser till han fadaker. The first thing of giving to God does is an exercise of faith that is changing your focus. Det första så God vi ber att geva till att träna den hoppor och få att skifta fokus. Giving releases this also into our lives. Att geva förlöser det också i livokara. Why God chooses to do that, I do not know. He just all over the Bible is full of it. Voi är God väl att göra det så det vet inte men det är bara alla ställen runt i Bibeln. Stop looking at what you don't have and look at what you do have, because it's usually that's what God's going to use to save you. La vera vi hittar det som du inte har men hittar det som du har, det som oftast är det som God inte brukar för att bjerga där. See, it's our focus. What do we see? Det drar fokus, ska söka vid. No mother Onge mamma. would sell her children into slavery if she had another solution. Hej selt bøtten sunne til trældom om hon hei næra løsen. She couldn't see one. Hon sa onka. It was all she had left to sell her kids. Det var allt hon hei etter att sälja bøtsunne. She could not see another solution to this problem. Hon sa onka ära løsen på enda trobleika. It's weird that she saw the little jar of oil. She knew it was there. Til løyet hon ser seg krukken olje, hon visste hun var her. And maybe she might have had a couple of empty jars, Og kanskje hei hun nekra toma krukker. but she couldn't see that was the solution. Men hon kunde ikke søtja at det var løsnen. Who would? Hvor hei? Who would see Hvor that was ville a se at solution? det var løsnen? Well, the prophet did. Det gjør det profeteren. Elijah saw it. Elisa sa det. It's amazing that this also, how powerful it is to use even the tiniest things we have and multiply it into an incredible blessing. Det er utroligt at også hvordan størst det er til at taga selv de minste tingene som vi har og flerfallet det til en store løsen. She couldn't see it. Hon sa det ikke. It was right there in front of her eyes all the time, Det var bare her fremme for egen henne alle tog, but unless the Spirit of God is on it, men om andre gods ikke rett tog, it's not a solution. så er det ikke en løsen. Unless we hear the word of the Lord, Om vi ikke hører året herrens, which she did eventually through Elijah, but Elisha obviously heard it first. som hun gjør det til senest og jøkken Lisa, men Elisa hørte det først, She gave it. så gav hun det. Now, this next part doesn't make sense at all. Og hvis det neste parten, han kjører slett ikke mening i røver. She's in debt. Hun er skuld. She's losing her house. Hun mister She's husene, losing her children. hun mister bøttene, And the first advice that Elijah gives her is to get into more debt. og det første av Rai Elisa gjør henne er å sette seg større skuld. Send your sons out, go around the village and borrow empty jars. Send sine dunner ut for rundt i bygdene og lærn tom og løt. You don't borrow to get out of debt. Du lærner ikke for å slippe ur skuld. If you're in incredible debt, you don't go around borrowing more. Hvis du er stor skuld, så vet du ikke rundt og lærner mer. It seems such a stupid Det er jo så bort, thing to do. som det er så bort å gjøre. But what she had, she gave over to God. Men det som hun heier, det er overgaven til She Gud. still doesn't know what's going to happen. Hun vet stadigvæk ikke hva for å hente. Next thing she knows, her whole house is full of empty pots. Og det neste hun vet er at alt huset er fullt av tom og løt. She owes her neighbors lots of empty pots. Nu skilter hun sånn nabik om fullt av tom og løt. I hope the boys don't drop them and break them. Jeg er vanlig at drangene ikke misser deg og bråter I hope deg. as we try to move amongst all these empty jars, we don't break a few because I can't afford to replace them. Jeg er vanlig at vi flytter oss rundt med disse tom og løtene, jeg vil ikke komme til å undråkt og bråte det. Jeg er ikke rett til å kjøpe dem nå. Elisha suddenly saw what God was going to do. Og Elisa sa brådelig hva Gud skulle gjøre. He knew what this meant also. Han visste hva det mest Because he's not også. speaking as a man to the woman. He's representing God. He's speaking God. He's speaking the words of God to the woman. Han tog seg ikke med medver til disse kvinner. Han ombår god. Han tog seg så god til disse kvinner. As I said earlier, man, to have the word of God on your lips and to speak into these situations is an incredible privilege. Som jeg sier før til at han var Guds åra varren så innan og tog sin lov til følge det utrolig privilegie. But the instructions seem stupid. Get into more debt. Men hendan i leinbein ikke virka løyen. For se det første And større here it skuld. is. Og her er det. There is a principle in the Bible Det er prinsippet i Bibelen. where God says, in your famine, At Gud sier og i hungersnøyene, in your trouble, og i troblegene, in your debt, og i skuldene, in your
problem. I said problem? Yeah. Vi tror på lägga någon. Give. Gev. Well, I don't have anything. Well, what do you have? Men jag har ju inte, men Give. vad har du? Gev. I have just one spanner. Jag har bara en... Then go help him fix his car. För så hjälper hon att göra bilen stand. I have one screwdriver. Jag har en skruv. Then go help put the picture up in the church. Så för hjälpa att skruva mindre upp. It doesn't matter what it is. Det lukar mycket där. You can't see the solution, Du särskilt inte lösningen. but God can. Men God gör. Give. Gev. We had I remember this principle just after Gwenda and I were first married. Jag minns det principet från spart att när Gwenda och jag var gift. We earned a lot of money as pastors in those days. Vi tjänade några pengar som pastorer, va? Our combined income Och samla intöka. was 400 kronor a week, Och 400 kronor vikna. 1,600 kronor a month. 1600 kronor månaden. It was a huge amount of money. Det var några pengar. Not. Nej. And I remember there was our church was built on the side of a riverbank. Och jag minns att åkara kyrkja hon var byggt lukka som en suina och en årbacka. And after a particularly bad flood, rain and the river had washed part of the foundation of the church away. Och efter att det har en nekv, ja, det har flömt vatten längt över årbackan där och det har tidsen nekv vecka nu grundalen och kyrkbyggning. And we took up a miracle offering. Och vi tog ett underoffer upp. And I remember the morning, the Sunday morning. Och jag minns han söndag morgonen. And we had to do this, otherwise the one side of the church would collapse into the river. Och vi måste göra det att vi annars så vill den ena sugen kyrkene kollapsa To ner raise i money to omna. fix the whole thing. Så vi samlar pengar in för att lösa detta. And I sat on the front row that Sunday morning. I said, God, I would love to give you £100. Och jag minns jag satt främst det första rö och säger god, jag har gärna vilja ge ut där 100 pund. It was a huge amount of money to us. It was 2.5 weeks' wages. Det var nekve pengar för jag det var 2,5 veckors lön. And we had £100 in our bank account. We we- just got paid. Och vi hade 100 pund och akra bankabok, det akra finns inte lön. We'd paid the rent and the bills. We had £100. Vi hade betalt husaläge och räkningar och vi hade 100 pund. And God says, well, why don't you give it then? Så säger god, ja men hur gör du då så inte? Yeah, but God, we'll have nothing to live on the rest of the month. Jag säger men god så har de inte leva för resten av månaden. Didn't you just say you'd love to give me £100? Men säger du inte att du älskar att kunna ge mig 100 pund? Yeah, I would, but I'd love to have £200. Then I'll give you £100. Men jag gärna vill ha 200 pund så kunde jag ge till 100 pund. But is that a miracle offering? Men det är ett underoffer. Is that a gift of faith? Det är en troargåva. I said, no, it isn't, Lord. Nej, det är inte kärre. I talked to Gwenda. Och då sa vi Gwenda. She said, why are you talking to me? If God said it, do it. Och så då satt vi med och vi skulle inte göra det så. I wrote the check out, Och vi skriver i checken. put it in the offering. Och kordian och We got more than enough money to fix the problem. vi fick mer än nog pengar till att lösa troblägarna. But Monday morning, Men manna we morgon, needed to go shopping for food. då vi skulle för köpa mat, We had no money. så hade vi några pengar. So we just had some milk and bread. Så hade vi bara mjölk och bröd. Tuesday morning, Torsmorgon, no food. lunchmat. So we went to visit my sister Så förde vi just sist månad. and ate her food. Och det händer om mat. Wednesday morning, Mycket morgon, no food. lunchmat. But the pastor invited us for lunch. Men pastoren bjöd jag kom till frukost. And he says, he had my check. He had my check in front of me. He says, man, you guys can't afford to give this much. Och han hej checken till mig och han hejar framför mig så säger han titta hur skrattar ge detta. So, but God told us to, and we want to give Men that så amount. ja men God ber och göra det och inte ge So så he pappa. accepted it. Så godtog han det. Thursday morning, Höstmorgon. a letter came through the door. Så kom ett brevbjälv in. It was from the commune. Det var från The commune? kommunen. And then it was a check for £700. Och vi har en checker på 600 pund. £700 from the government. 600 pund från stödene. Only God can do a thing like that. Bara God kan göra något tydligt. And the explanation was this. Och frågan var hentan. We, I think in Danish you call it boligsikring, where they help you to pay rent. Ja.
because you're on low wage. Att de ska så är det där boligsikring här vi att du får en avvis upphatt från kommunen hvis du inte har någon ekla för att betala till att försvara. We had applied for boligsikring. Vi hade sökt boligsikring. It was back in February. This was now September. Det var alltså i februari och hette här i september. We'd never heard a reply, so we just automatically thought we don't qualify. Och vi hade angående fick några svar från dem, men så vi tog sig bara okej, jag vet inte kvalificera till det. Dear Mr. and Mrs. Simmons, we are so sorry it's taken so long to process your request. Gå herra och fru Simmons, vi det så chatta att det är så länge tog att få säkra avgräta. But we have processed it and found that you are due this amount every month. Men vi har avvecklat säkra och kom fram till att det har rättlighet upphattna kvann And manna. we feel so bad that it took so long that we are backdating it from the time that you applied to now. Och vi det så chatta att det tog så länge tog att vi ger att pengar efter från tog de sökte. We went out that very day to a restaurant. Han där var vi då en matstova. We spent £60 on food. Vi brukte 30 pund på mat. And still we ended up buying a car. Och den har vi köpt en bil. It was incredible. Det var otroligt. It wasn't just a little blessing, it was awesome. Det var inte bara en liten siktning, det var awesome. I thought we were just going to have to fast the rest of the month. Och jag helt nu måste vi bara fasta resten av mannen. Jag sa inte några andra möjligheter. But I was glad I gave. I'm glad we obeyed the Lord. Men jag var glad för att vi gav. Jag är glad för att vi var lojen för Herren. And he poured out such a blessing. It was an embarrassment. Och han östgjorde en sån siktning att det var flåsligt. I went and rang the pastor and told him. Jag ringde till första mannen och sägde det. Hallelujah, don't forget to tithe it. Och så säger han halleluja, men slätt jag touchant. But I sowed. Men det så jag. I gave. Jag gav. And I remember the release that it brought. Och I minnes det som det förlöste. And I could tell you again and again and again and again. You're going the feeling it gave us as a couple. Och jag kan se att åter den känslan det gav oss of God's love and favor. Av Guds kärlek och töcka. That atmosphere in our house lasted weeks. Han atmosfären i hemjockar hon var ju veker. See, it's great to hear God blessing people. Det är dejligt att höra Gud signa folk. But when God goes out of his way just to bless you personally, men ta Gud just att säljan omärk för att signa till sälja. that does something inside. Ta gärna nägen You know he loves you. Du vet han älskar You know he's got your back. Du vet att han you know the glory of the Lord rises in you. Du och Gud stort växer under nåt där. And creates such a security in an unsecure world. Och skapar en sån trygghet och en sån otrygg hemma. That was one of the things that of the experiences of God that built into us the faith that we could become missionaries. Och det var en av de ting som vi uppbyggt att trunnen ju och att vi kunde göras missionärer. For 10 years of our life, och 20 år av livet God told us to step out in faith, become missionaries. Så bär Gud och hon tracka ut ett trick för göras missionärer. With no fast income. Vi ångar fastar i intöka. Just trusting on God for whatever would come our way. Att bara stola allt det goda om för det ska komma akra vi. Now that sounds idiotic in the world's eyes. Our family went wild with us. Och det gör idiotiskt i en hem och familjen jag kom var svag någon. But for 10 years. Men nu tutchar. We worked for God in Eastern Europe. Så arbetade vi för Gud i Östeuropa. It was a place we'd have to preach and earn money to pay for them to come and listen to us. Och det var ställen vi måste arbeta och tjäna pengar och betala för att det skulle komma lust efter oss. Because they couldn't afford to come to a conference. Even if we came, we'd have to pay for the hotel. Så måste vi betala för We'd have to pay for the auditorium. Vi måste betala för höllen. And often the Minsk conference in Belarus, that was 4,000 people. It cost $15,000. Och Minsk-konferensen och kvitta Ryssland, det hon kostade how much was it? 15,000. Kostade 15,000 amerikanska dollar. We would have to raise that money and pay for the conference so that they could all come. Vi måste föra arbeta för att skaffa pengar när du betalar för konferenserna så att de kunde komma. We did that for 10 years. Här gjorde vi det 20 år. And lived by that for 10 years. Och levde således när du 20 år. Everything we earned from preaching went to the mission.
allt det som vi kände vi har pratat att få till missionerna. So I couldn't even fill my diary with preaching appointments to get a wage. Så jag kunde inte en gång fylla min kalender vi pratavtal för att få lön. You know, there's a great verse in Deuteronomy chapter 18 and verse 20. Det är gott vers i 5:e Mosebok, ja. 18. It says, you know if God has spoken, Det ständer att du vet om Gud uttala, if it comes true or not. om det verkligen eller inte. It's very simple. Det är väldigt enkelt. And you could look at our lives Och du kan hitta till livet and see the blessing of God. och söka Guds siktning. Therefore, you could tell that was God that said that. Och du kan stå säga att det var Gud som säger det. I say that because I've met many people that have done the same and their lives have crashed. Och säger det här tror jag att det är människor som har gjort det samma och till något som kraschar And you lödare. trace it back and they are acting on something God did not say. Och så spårar du det efter och ser att det handlar på något som Gud. Remember what I said, when God speaks, Minns det som jag säger, ta Gud talar. when God told us, give that up, live by faith, Ta Gud säger, ge det upp, liv av tryck. that word created money for the next 10 years. Så skapte det här året pengar för de nästa 20 åren. We were the highest paid missionaries in that organization for 10 years. Vi var där högst betalda missionärerna i organisationen i 20 år. I didn't realize it till the end of the first financial year that God had given us 200,000 kroner as a wage, 20,000 pounds. Och jag fann inte det att du förnändan du sista 40 åren och god hej giv och 200,000 kronor i lön. 20,000 pounds. 20,000 pund. That is what a doctor earned in England at that time. Det är det som en lakne känt i England på att jag tog in. 20,000 pounds first year. 20,000 pund av första året. The second year was 22,000 pounds. Nästa år var det 22,000 The third year was 23,000 and it was 25,000 pounds for the next 6 years. Och det tredje år var det 23,000 pund och så var det 60 pund nästa år. We were receiving the same wage as a doctor got. Vi fick det samma lön som en lakne fick. And it was like this from month to month. Och så läsna var det från månad till månad. Someone would put an envelope in our postbox filled with cash. Onkel leja en konflikt i vår postbox fullt med pengar. Or money would appear in our bank account by bank transfer Eller plus from anonymous. så duckar pengar upp på vår bankbox och var överförda anonymt. Sometimes people would just give us checks. Vi kvar så gå och folk och check. And that operated on an embarrassing level Och till var en flowslig nivå. because we'd given everything for God. Så vi hade givet allt till Gud. We gave and also was poured out. Vi gå och också var uthällt. But that faith to do that started from these little things. Men han tryckven till att göra det, hon börjar vid såna små ting nu. Sowing into our famine, sowing in our need, giving to God when it hurted, when actually we needed this more than God needs it. Och vi så i hungersnöden, jag vill gå till god ta vid köttnäck, jag vill gå ta i ja, vi tar det mer bruk för det han hejer. Listen to this principle. Låsta det som princip nu. Emptiness provokes God to move Tomlike provokerar Gud till att flytta på sig. on every level. På alla nivån. Suddenly this woman had a huge amount of empty jars. Plötsligt så hej hända kvinnan fullt av tomon och lödon. This is what I don't get. Hette det som inte skilja. This little jar Hända lilla krukka. of oil. Olja. Even if it poured out, it would take hours to fill a jar, you know, like at the wedding of Canaan, you know, these big, huge 2-meter high jars that hold 70, 80 gallons. Självt om att hon hejer så lilla krukna vid olja så att det inte och där rann ur att du så att det inte flera timmar har fyllt så stor rullad något som det så vi läser om och brydlop jag kan att det är så stora kämpa. How long must she have stood there waiting for that jar to fill? Och så långt jag stäger och boi efter krukkan blev full. But as long as there was an empty jar, that oil kept coming out of that little one. Men så långt som det var tömt olja så blev det vi renna olja ur den lilla. As long as something was empty to fill, God filled it. Så långt det var något tömt att fylla så fyllde gulda. We've got to come to church. We've got to come to God empty, church. We've got to get the rubbish out of us, empty us out, because God cannot fill you when you're full. Och vi må komma tom till samkomna, det rensa allt skräll ur och du Gud kan inte fylla och då vid fotfjödeln. God fills emptiness. Gud fyller det tomma. He doesn't give sight to the seeing.
Han gjør ikke sjån til deg suttja. He gives sight to the blind. Han gjør sjån til deg He doesn't bind up the rejoicing in heart. He binds up the broken heart. Han binder ikke inn deg som gledes, det glede hjertene, men He doesn't set the free. He sets the prisoner free. Han setter ikke fralser fri, men han setter fengere fri. He doesn't fill someone who's already filled with the Spirit with more Spirit. He fills the empty with the Spirit. Han fyller ikke det som langt fotliv flow vi andas under, men han He fyller det heals the tomme. sick. Han grøy det sjuke. He gives water to the thirsty. Han gjør vatten til deg til He satisfies with good food the hungry. Han gjør nøkta tørven til dem og He svenker brings vi lån light with his darkness. Han gjør ljós her til myrsker. Wherever there is emptiness, God moves and fills. Hver enn det nega tømt så brører god på seg og fytler. And sometimes we need to understand we've got to give away for God to fill again. Og hver så må vi skilja, vi må gjeva, vi må släppa for at God kan gjeva atter. This woman had to give her oil away, the last thing she had on earth. Henda kvinnan måtte gjeva oljena fra seg, det siste hon heier i hjørnet. And she went from survival to success, Og hon forfra at ivliva til success. to prosperity, then abundance. Til at ha ivflow og rujkjelet mat. God fills emptiness, not fullness. God fytler til som tømt, ikke som fullt. That is why becoming hungry for His glory is so important. Og tog det så områdende jeg var svenker etter dårtassere. Because we're empty of it. Tog vi tom for And we henne. want to be filled. Og vi ikke var fullt. And Jesus promised us He'll satisfy the hungry. Og Jesus lovar jag att han skulle stilla törven av dem svängde. He'll fill the thirsty. Han skulle fylla with dig living tyst water. av livande vattnet. The power of giving Kraften vi geva. releases also Förlöser också. that extravagant grace, Han extravaganta that nöjen. ridiculous grace, Han lantliga nöjen. that superfluous, excessive, overflowing abundance. Andan ja så perla det var ivdrivna och ivdrivet mat flöjmande nöjen. When someone gives in their need, Ta onkel gever nej. there is a big, huge white blip on the radar of God. Boom! Så världen så är så störst blinkande ljusa radarn kör Because bort. it goes against every natural law there is. Så det fer mot en kvar naturliga lov i But it's the very spiritual law that God wants. Men det akkurat han andliga loven och god inskär. Church is incredible. Det här otroligt inte. On the other side of the coin, we have another woman. Och hinner så inne men det sa den nära kvinna. The Bible says she was a well-to-do woman in verse 8. Och i vers 8 ständer det att hon var en rik kvinna. Just rich, is that? Yeah. Yeah, wealthy. Ja. Her husband's successful and wealthy. She's successful and wealthy. Hon myckvande kvinna och har success. They have no needs whatsoever. They have an abundance of riches to supply all their natural needs. Hon ångan törv över till hon har mer än rykligt mat till att nökta alla sådana här törver. And she gives out of her excess. Och hon ger oss en inflow. She realizes that Elisha the prophet comes round every now and again, so she decides to renovate her house. Och hon lägger mest till att Elisan kommer förbi här genom mittelbilden så hon ger huset To build on an extension, to build another room so that the man of God can stay there in comfort. Hon bygger ut, ger ett eget rum så en godsmävren kan bygga här. And you see, it's planned, it's intricately planned. I'm going to have a bed, I'm going to have a lamp, I'm going to have a table, I'm going to have a chair. Och det väl planlagt och rätteslagt. Det ska vara en sång, det ska vara en stol, det ska vara en lampa. She's not making a little cave that's more comfortable. Hon ger inte en liten hål som är mer behaglig. For the age that she lived in, she's making a nice, comfy room for this man of God. It's her way of giving to God. Till tojarska som hon lever och så det som hon ger till ett gott och dejligt flott rum. She has no debt. Hon har ingen skuld. She has no natural need in this sense. Hon har ingen naturlig törvet han But she förstått. understands this principle. She wants to give to God anyway. Men hon skiljer principet. Hon är inte att ge till Because it releases also into our lives. Så det förlöser också i livet. She understands this. She wants to bless God and bless the man of God. Och hon skiljer att hon vill inte signa God och inte signa den godsmannen. And Elisha calls for her
Han säger vi henne. and says the same thing as he said to the other woman. Säger det samma vi henne som han säger vi henne kvinna. What can we do? What can we also for you? Hva kunne vi gjøre? Hva kunne vi også fyre til? Oh, I don't need anything. I don't have any need. Mer tørver hun ikke. Jeg har vi ånka tørv. I have a home among my own people. I am happy. Everything's great. I'm okay. Jeg har mitt egna heim her. Alt fint. But then he turns to Gehazi. Men så sier han vi Gehazi. God is on me again, Gehazi. God i mer atter Gehazi. There's this promiscuous grace anointing on me. Til hendan promiskuøsa nøyen There's i this mer. extravagant grace. There's this. She has a need that God wants to fight for and meet. And I don't know what it is. Til atter hendan også hendan ekstravaganta nøyen. Hon hever ein tørv som God innskjer at berjas fyrir og Do you møta. see the connection of this outpouring of glory in their lives? It's a result of the giving. Og skilja det her uthettelse av dorten i tar løyve, det henger sammen ved at det gjeva. The one lady gets it in her poverty because she gave what she had. Den ena kvinnan färdes under fattiga döme tog hon gjever till som hon hever geva. In one sense, this rich lady gave what she didn't need. Och i en förstand så gjever henne den rika kvinnan till som hon inte törva. But she gave it to the Lord nonetheless. Men hon gav det till Herren och lycka väl. And there's just this response from God. Och det är bara ett responser från Gode. What can I do for you? Vad kan ni göra för What can I fight for you? Vad kan ni börja What för can I gather my resources to pour out for you? Vad kan ni samla mina krafter för att utøse det? And it seems like she doesn't have anything. Och det virkar som hon törvar inte. But then Gehazi says, Men så säger Gehazi, she doesn't have a son. hon hever ju unga son. In fact, she's never had a baby. Faktiskt så har hon unga haft ett barn. Wow, you know what, Elisha? She's barren. Faktiskt är hon ofruktbar. And her husband is old. Mävren är gammal. That's what it says. Det är det ständer. Her husband is old. Mävren är gammal. That shouldn't really make a difference. It's usually if the woman's old, you know, the things don't work properly. Det skulle så störst några mån det blev om kvinnan är gammal så I don't know, maybe he had a word of knowledge about something. Jag vet inte, kanske han hade en kunskapar om okkur där. And Elijah calls her in. Och Elisa robbar han in. About this time next year, Hesa tøyna hesa when I tøyna come back, året. you're going to be holding a son. Da jeg kommer etter så skal du ha en son i armen. Creatively speaking now. Remember, this is what he's doing. Nu You're going to have a son this time next year. Du skal ha en son hesa tøyna nästa år. The power that comes through his words as the word of God, hitting her womb, doing whatever needs to be done to right the problem. He doesn't even lay hands on her. Och till året som han tåsar ut har skapade kraften som för ur åren och räkar henne och i boken och sätter till på plats och ska göras för att hon förfyra vara vid baden. He speaks the word that's on his lips from Han God. tåsar till året och av varron hans är från And the Gode. glory of the Lord comes on her. Och dord Herrans kommer över henne. But look at her response. This tells us a huge amount right here. Men hikk at det svære henne at jeg sier okkur nekver. No, my Lord, she objected. Nei, Herre mun, Please, please, man of God, do not say that to your servant. godsmæveren likv ikke fyrir til hans kvinne. It says lie here. Don't lie. Don't lie. Okay, don't say that yet. Don't lie. Suddenly, we see that this is a huge burden and dream to this woman. Brottliga så suttjar vi at det her er en stor byrra She has og en dreimer everything. for henne. Hon hever alt. But this one dream, this one, you got to understand, women who were barren in those days were classed as worthless people. Og det er sånne dreimeren, det betyr alt for henne, og vi må skilja kvinner i hese tøyene som ikke kunne få en bøten til å være for klassifiserer som virusleiser. Despite all her wealth, Selv om hun var så rik, the women in town laugh at her. så flente kvinner på innan etter She's henne. barren. She must have done something really bad for God to do that to her. Hon er ofruktabar. Hon har gjort noe ordentlig rævde siden god og gjort She would henne have mot henne. been mocked and made fun of. That's how barren women were looked at in those days. Hon er blitt hoa og spottet. Det var så som var fæta i fruktbær. As a young woman, it would have been her two desires and dreams of a young woman's life to get married and have a baby. Som ung kvinna så er det tvær dreimer man hei ta i tøyene til å være få en mann og få en bad.
She got married. Hon blev gift, She couldn't get pregnant. men hon kunde inte göra sig barn. And this outpouring of emotion here, don't say that, don't say that, Och hendan uthällningen känslan är inte säga så. tells me that Elijah's just pressed a button in her life that is so painful. Och säger och till att Elise har nörst vid en knött i liv henne som är så eimer. That she has had to bury it for years just to be able to survive and live life normally. Att hon har begrävat det så länge nio bara för överleva och leva ett normalt liv. She'd had to bury it so deep just to cope with life. Hon har när vi nöt att begräva det så länge nio bara för att kunna klara livet. She has no obvious need. Hon har ångan i enfallande törv. And most wealthy people don't have many obvious needs. Och mest rik folk kan vara ångan sådana. But God knows the deepest longing of our hearts. Men Gud känner till djupaste långsen och görs något. And her giving Och till att hon gav triggers an also response from heaven utlöser ett också svär från himlen. that focuses, that just targets right into the very thing. Som sätter fokus och räkar bant i Her need törvennare for a child. för jag får ett barn. Please don't rise that hope, Elisha. Ikke gjør meg til vån. Don't lie to me. Don't tell me that. I've given up on that dream. Ikke likva for meg. Ikke si hatta. Jeg har släppt det som drømmen noen. And there's some of us that have that dream in our lives that we've given up on. Og til nøkre av oss som har vendt drømmen i løven og så vidt jeg har givet opp. And it's the power of giving. Og til kraften av djeva. Releases that flood of glory from heaven. Som får løse til å overflå av dård fra himmelen. It was too painful to even focus on this. Det var for påinnefullt til overhøver å fokusere på det. But God hit it powerfully. Men Gud rakte av i kraft. And within a year, Og innenfor et år, she gives birth to a son. så eier hun en drong. Elijah comes back and says, how's that baby? Here he is, she says. Elisa kommer etter seg, hvordan skal hun se batten? Hun, her han, sier hun. Neither lives were ever the same again. Og ikke løyve til å nøkne dem at det ser matter. Both experienced incredible miracles Begge boer opplevde utrolig under. out of incredible needs, but unusual. Utrolig en tørve og vanlig. And both were triggered. The glory of God was triggered by that small act of giving. Og i barneføren så var god stort utløst av til luttligger av djeva. It's not just about putting a little bit of money in an offering bag. Det handler ikke om bare djeva sine penger nå i en offerpåse. It's not just about doing a bank transfer automatically every month from your bank account to church bank account. Det snur ikke om bare ha en automatisk bankaflytting kørende fra tøyne banka til det. It's not about spending a few hours weeding the garden or fixing the roof. Det snur ikke om å bruke noen timer at grave i haven noen eller ordne tætje. It's not about giving a few hours to help a neighbor. Det snur ikke om å gjøre noen timer til å hjelpe noen avvikva. It's about giving to God. Det snur ikke om å gjøre til god. Giving to God opens the heavens to outpouring of his glory. At gjøre til god leder himlen opp så at det fløymer ut av hans dård. Why has there been so many revivals in the past but nothing here for the last 100 years? Hvor har det vært sånne vekinger før tøyne, men In the ikke West, her I det mean. siste 100 år nå velsmanje. Because we've lost Vest. the knowledge of the spiritual power of giving. Tøy vi har mist kunnskapen om det even naturlig kraften og jeg djeva. We don't give anymore like we used to. Vi djever ikke mer som vi gjør det. We don't understand the power that it releases, the glory that it releases into our environment around us. Vi skiljer ikke til dårdene som det utløser, til kraftene som det utløser, dårdene som det utløser rundt omkring og Test om. me in this, the Lord says. Røyne meg i hæsen, sier That I will Herren. pour out such glory and blessing on you, you cannot cope with it. Og jeg skal uttale sånne dård og sånne sikning i det, kunne det slett ikke før for at hanføre det. When we were missionaries, Da vi var missionærer. we supported 5 other full-time pastors with our wage. Så var vi før for at brev var 5 euro missionærer vi akkurat løn. In Wales,
i Wales, in England, i England and in Eastern Europe. og i Østeuropa. 5 full-time ministers. 5 fulltøya tjenester. See, we knew we couldn't contain this blessing. £10,000 a year would have been an incredible blessing. We had double that. Og tog vi visste at vi kunne ikke halda fast i Jesu signingen. 20.000 mari hever en utroligt, men vi var finket dobbelt så nekv. I had 5 vehicles outside my house that were given to us. We didn't buy them. The king of the gypsies in Britain, he gave me a Mercedes car. Vi hadde 5 bilar standet utanfor huset til oss, som var givner til oss. Det er ikke engang kjøpt den eneste. Høvde ikke denne, han konkurren av Roma-folk, han kom og gav oss en Mercedes. He got saved. Han ble frelster. In a meeting I was preaching at, Han møtte her i he tala gave me his car. og han gav meg bilen. And it wasn't it was a big old 2.5 5-cylinder diesel Mercedes tank. Det var ikke en liten bil, det var en stor 2,5 cylinder okkurs Mercedes kjeppa. We were giving cars and giving cars away. Vi finke bilar og vi gode bilar. It was embarrassing. Det var flåsligt. My family would look at me and say, I'm a poor missionary, Familien kommer, hun hukte at mer seg, jeg var en faderker missionær, because they can't understand where it's all coming from. og det skilte ikke hver alt kom fra. Because to acknowledge it was the blessing of God means they have to acknowledge God exists. Så om det skulle godtega at det var god sikning, så måtte jeg godtega gode The til. glory of God that was being poured out on us was heavily influencing their lives. Og god stor som var helt ut iver okkon, hun avvirka i stora mont herra loiv. And that blessing, that faith, that giving blessed hundreds and thousands of people across Europe through the ministries of other ministers we were paying their wages full time for. Og tann sikningen, tann dården, her djeva, her var vitla sikna, og tusen av oss av øre menneskene og djøkkenen til missionerene og til ånder som var i tjeneste som vi rett ut til, og djøkken til tjenester. It's so funny that even today, Det er så stort at ennå i det, the way we are paid, Gwenda and I, maten som vi har betalt på Gwenda og jeg, is not normal. It's very weird. ikke normaler, han røyer løyen. And it's not a lot. Og det er ikke nekv. I would get more money than if I went unemployed than I would working for the Bible school employed. Jeg finner ikke mer penger hvis jeg var arbeidsleser for kjøkken arbeidsleserskipene enn arbeid av bibelskolen. Andy, one of our teachers, he's on invalid pension. Andy, en av læreren kjøkken, han på invalidapensjon. He gets paid a third more money than I do. Han får en tring mer enn jeg får. Last year, I fjør, according to our accountant, sambarst og rakskaperførere, we tithe 38% of our wages to the church. så går 33% av lønn og tutsjent. 38. 38. I'm like, that can't be right. We don't give that much. Og jeg sier, det kan ikke passe at du gjør ikke nek. This is what you've given. Han sier, hette tatt i dag givet. 38%. 38%. This is what you earned. I know because we paid you. Hette tatt i dag var kjent, jeg vet det, du vil betale det kun. And this is what you've given. Og hette tatt i dag givet. As well, we still support a pastor in Slovakia. Og samståndet så er det vi til å ståle en pastor i Only Slovakia. 1,000 kronas a month, but we still support him. Bare 1,000 kroner om mannen, men stadigvæk så ståle vi til honom. We gave 20,000 kroner away in March to a pastor in India. Og i mars så går vi 20,000 kroner til en pastor i India. I still look at what we give and what comes in and shake my head. It's not possible. Jeg hittar stadigvæk efter tog som vi djeva og tog som kommer inn, og så rister vi høtten og sier, det blir ikke til. I have to pay my rent. God gave us the ability to buy a brand new car in Denmark. Jeg skal stadig betale om en husaleie og god til å gjøre og mulighet for å kjøpe spildet nødkjent bil i Danmark. The very fact that God changed my mind because no car's worth that much, I could buy 3 of those cars in England for that money. Og bare til å god skifte min mening, tog vi vidkjent, at vi kunne kjøpt strutja biler i England for til oppfattene. The way God uses us. Han måtte så god bruker The things på. I see him do. Det er tingene som er så kjent gjøre. I want to give more. Jeg vil gjøre mer. If that's what it takes for the glory of God to come. Om til det så skal tilføre at Guds kommer. Giving pours out from heaven. At djeva og det fløymer ut av himmelen. And not just on you, Og ikke bare til, but on many others.
Men han ikke vondreis. See, that woman with all that oil, Du tar kvinna vi alle deres oljene. it didn't just pay her debt. Det har betalt ikke bare en skuld. There was so much of it Det var så nekve av that det. what she sold was enough money to live on the rest of her life. At det som så at det gav henne nok av penger, det som selte gav henne nok av penger til å leve resten av livet. Not only that, Ikke bare det. there was famine in the land. Det var hungersnø i landet nå. The oil is olive oil, Og oljen which olivenolje. comes from olive trees that were all dying at this time. Som kommer fra oliventrøven som ødvar dødkjandja som tog Through her. her little giving, Og gjøkken henne lutle everybody in that town så fikk jeg ødel her i byen got oil to live on. olje at livet av. They had money to buy it, De hadde penger å kjøpe det. but it didn't matter how much money. If the trees are dying, there's no oil to buy. Det lukker mye hvordan jeg penger du har. Om trøyene dødkja så har du ikke olje å kjøpe. It wasn't just her blessed. Det var ikke bare hun som var sikker. The whole town was blessed Men alle bøyren var sikker. because there was a source of oil Tog til å være en oljekjelda. that would have been the best oil they'd ever tasted. Som vært den beste oljen det nærmere jeg smakte. How do you know that? Because it came from heaven. Hvordan var det at du kom av Ask the himmelen? guys in Canaan at the wedding about the wine. Det er da spyrt her i kanan. It wasn't just any old wine. Det var ikke bare hva som helst gammelt It was the vin. best wine they'd ever tasted. Det var det beste vinen det nærmere jeg smakte. And in those days, in the midst of a famine where whole towns would starve to death in those Og days, ta i togene midt igjen i hungersnøyen, her hele bøyer døye av hungre. oil flowed Her fleit av i olje. because someone gave in their famine. Tog ein gav i sin hungersnøy. Father, we thank you for your word today. For jeg vil takke deg for ditt ord i dag. Jesus, help us to have a greater capacity to understand your word For jeg hjelper oss å ha større kapasitet for å skilje ditt ord. and a greater faith to move and to give and to just step out. Og større trygg for å flyte på oss å trekke ut og gjøre. Lord, we want to see your glory. For vi vil suttje We want to dårtene. know your glory. We want it to be spread out amongst us. Vi vil kjenne dårtene. Vi vil ikke skal være spjatt ut rundt om oss. Teach us the principles, Lord. Lær oss dine prinsipper, Herre. In Jesus' name. Og i Jesu navn. Amen. Amen. Tonight I'm going to talk about the principle of exercising your faith. Og i kveld får jeg ta som prinsipper ved å utøve tryggftene. The difference between faith and hope. Månen mellom trygg og vån. Hope Vån, doesn't move God like faith does. her flyter ikke god som tryggftjer. And far too many Christians are living their lives with hope Og alt av kristen til livet sitt liv fra vån, but not faith. men ikke trygg. It's a poor substitute. Og det en vanlig erstatninger. You know, Romans says we live by faith. Romerbrev Not sier by at vi sight. liker av trygg, ikke av skoen. And I'm going to talk about the difference and what it does in releasing the glory of God to us. Og vi får ta oss om månen her og hva det gjør for å utløse Guds stort og liv i okkara. Amen. Any questions? Amen. Nærke spørninger? It's 4:00. Klokken 4. Has this been helpful to anyone? Det hjelpsomt for nærkeren. I have 7 principles. I told you we'd only get through 2 or 3 today. Jeg har 6 prinsipper. Jeg sier vi noen bare 2-3 i det. But I've given them to Manuel and they will teach them in the night school over the next few weeks on Tuesday nights. Men jeg gjør Manuel på bordene og de får undervise i bibelskolen kommende toskveldene. So get on that one too. Så meld deg til her reisende. Any questions? Nærke spørninger? Oh, come on. If I was sat down there, I'd have at least 20. But But what about this? But what about that? Well, how does this work? Well, how does that work? Hvordan virker det og hvordan virker det? We've heard it many times, but this is biblically how it works. It releases this. Vi har hørt det nekva før, men så løsner det bibelst at det virker. This kind of grace is looking for a connection. The eyes of the Lord are looking throughout the whole earth. Henda slags nøyen, hun leiter etter en samband. Jeg gos leiter alle hjørne. The connection is this. Og samband hetta. I don't know what I'm doing, God. This just doesn't make sense. Jeg vet ikke hva det gjør god, det gjør slett ikke mening. But here it is. Men her det. What I have, I give. Det som her vi gjør vi. Boom, the connection comes. Og så kommer sambandet. And heaven is poured out and glory surrounds you. Og himmelen vil utøster og dørt slukket Your
flesh will hate it. Och köttet vill hata det. It sounds so spiritual to stand you and say, give. No, your flesh is like, no. Och det låter så andat att säga gev och köttet säger nej. But we know if we sow to our flesh, we reap destruction. But if we sow to the Spirit, we'll reap life. Men vi vet att hvis vi så och köttet så hästar vi ett undergång, men hvis vi så i andan så hästar vi liv. What do you have? Vad har du? Because whatever your problem is, the solution, you have it. You just can't see it. För trobladjen så lösningen här, du sarsta berg. You just can't